हुकूमत IMF को राजी करने में कामयाब। आलमी मालियाती फंड की 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान का केस शामिल। पाकिस्तान के लिए खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीक का जायजा लिया जाएगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजिक की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान की दरखास्त का जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। रेट आज जो कम हुआ है 2% एक अच्छी खासी कमी है, तो उससे अब हमारी सरमायाकारी, हमारी सनत, एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सब कुछ का बेपनाह इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। हमें कर्ज़ों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। आप गज़ा में जो बर्बरियत और क़त्ल गारत जो हो रही और मासूम जाने उनको जिस तरह शहीद किया जा रहा है। IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त मुमालिक ने भरपूर साथ दिया। अपने पांव पर खड़े होने के लिए IMF से जान छुड़ाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी रेट में 2% कमी खुश आइंद। शरह सूद में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। IMF से तमाम मामला तय पा गए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, रवां माह बोर्ड इजलास में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टीम IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतालिका इदारों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। मेशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद में 4.5 साल की सबसे बड़ी 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% मुकर्रर। फैसला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी मार्केट में तवानाई के जराए सस्ते होने पर शरह सूद में कमी की गई। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर बढ़कर $9 अरब 50 करोड़ हो गए। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खदशा बदस्तूर मौजूद है। रहीम यार खान में हल्का NA 171 के ज़िमनी इंतखाबी मार्के में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगान हुकूमत को बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दे दी। अफगान काउंसिल जनरल हाफिज मोहिबुल्लाह की वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुलाकात। मीटिंग 25 मिनट तक जारी रही। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आप फौरी तौर पर अफगान हुकूमत की नोटिस में लाएं, हम बातचीत करना चाहते हैं। पाक अफगान बॉर्डर के मामलात अफहाम तफहीम से हल करेंगे। ख्वाहिश है आपस में बैठकर मसाइल का हल निकालें। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगानिस्तान को बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत। विफाक पर हमला करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली इजलास में कहा, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल। अली अमीन गंडापुर बानी PTI की जगह लेना चाहते हैं। आजम नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुहतात रहने का मशवरा। तलाल चौधरी कहते हैं, अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का बयान विफाक को कमजोर करना है। PTI ने एक बार फिर विफाक का वजूद तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात सूबे का नहीं विफाक का काम है।
وزیر اعلیٰ امن کے لیے افغانستان سے مذاکرات کی بات کر رہا ہے تو وفاق اس پر غور کرے۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کر بات چیت کرنی چاہیے، بے توقیری کرنے والوں کے خلاف کارروائی سے ہی پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہوگی۔ وزیراعظم سے گورنر خیبر پختونخوا کا ٹیلی فونک رابطہ۔ فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا، کہا صوبائی حکومت قیام امن اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے میں مکمل ناکام ہو چکی۔ سرکاری ملازمین کے اغوا اور پولیس پر حملوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، متعدد اضلاع میں پولیس اہلکار احتجاج کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ اور گورنر خیبر پختونخوا سے مل کر قیام امن کے لیے فوری اقدامات کا فیصلہ۔ چارٹر آف پارلیمنٹ کے لیے قائم خصوصی کمیٹی کا پہلا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی ارکان کے ایک دوسرے پر انتقامی کارروائیوں کے الزامات۔ خواجہ آصف نے کہا ہم مجرم بننے نہیں آئے، پی ٹی آئی دور میں اس سے بھی برا ہوا۔ بیرسٹر گوہر نے جواب دیا اگر آپ ہمیں سن نہیں سکتے تو کمیٹی سے نکال جائیں۔ اسحاق ڈار بولے مذاکرات کا حامی ہوں مگر یہ نہ کہیں کہ ماضی میں کچھ نہیں ہوا۔ خورشید شاہ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ماضی کو بھلانا پڑے گا۔ سربراہ جے یو آئی فے اور عمر ایوب کو بھی کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا۔ چیئرمین خورشید شاہ نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اہم اجلاس آج پھر طلب کر لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، حامد رضا، بیرسٹر گوہر کی ملاقات۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ایاز صادق سے گلے شکوے، چائے کی پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ اپوزیشن ارکان نے کہا وہ یہاں چائے پینے نہیں آئے، ہمارے ارکان کو دہشت گردوں کی طرح گھسیٹ کر لے جایا گیا، پارلیمانی تاریخ میں اسے سیاہ رات کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بھی ملاقات میں شرکت۔ اراکین ایوان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ ہمارا گھر ہے اور اگر کوئی ہمارے گھر کو اجاڑتا ہے تو ضرور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی ارکان اسمبلی کی گرفتاری کی شدید مذمت۔ سربراہ جے یو آئی نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا پارلیمنٹ میں حالات خراب کرنے کی کوشش کو ہمیں روکنا ہوگا، ہمارا عدالتی نظام فرسودہ ہو چکا ہے، سپریم کورٹ میں 60,000 کیس التوا کا شکار ہیں، بہتر ہوگا آئینی معاملات کے لیے علیحدہ عدالت بنا دی جائے، 19ویں ترمیم کو ختم کر کے 18ویں ترمیم کو بحال کرنا چاہیے، یہاں ادارے اور ان کے سربراہ اپنی ایکسٹینشن میں لگے ہوئے ہیں، کل کو پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے ہمیں بھی توسیع دی جائے۔ سینیٹ میں 9 ستمبر واقعے کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ایوان کا قومی اسمبلی سے اظہار یکجہتی۔ متن کے مطابق شرمناک اقدام نے جمہوریت کی نفی کی، پارلیمان کی بالادستی بحال کی جائے۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں ایسے واقعات پارلیمنٹ کا قد اونچا نہیں کرتے، مجھے 75 سال کی عمر میں ہتھ کڑی لگائی گئی، کاش اس وقت کوئی آئین کی آواز اٹھاتا۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کی صحافیوں سے متعلق گفتگو کو نامناسب قرار دے دیا۔ کمرہ عدالت میں موجود میڈیا نمائندوں کا علی امین گنڈاپور کی صحافیوں سے متعلق گفتگو پر احتجاج۔ بانی پی ٹی آئی نے غیر رسمی گفتگو میں کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو کہا نہیں کہنا چاہیے تھا، صحافی جس دباؤ میں کام کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے، لگتا ہے علی امین گنڈاپور جوش خطابت میں کچھ زیادہ بول گئے۔ بانی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں پر اعتماد کا اظہار۔ کل کا احتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں، اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو، لیکن زیادہ وقت نہیں۔ کڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے ہفتے اور اس کے بعد 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, मौजूदा हुक्मरान इक़्तिदार पर जाली तरीके से काबिज हैं, लेकिन हम कोई टकराव नहीं चाहते, फस्तायत को खत्म किया जाए। बानी पीटीआई से तवील मुलाकात हुई, उनका कौम को पैगाम है, मुल्क में कोई कानून नहीं, मुस्तकबिल अब अवाम के हाथ में है। बलूचिस्तान काबीना ने बलूचिस्तान प्रोसिक्यूशन एक्ट 2024 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास वफाकी लेविस के मुलाजमीन को सूबाई लेविस में जम होने और रिटायरमेंट के करीब एहलकारों को खानदान का एक फर्द मुलाजमत के लिए नामजद करने का ऑप्शन दे दिया गया। हमें पावर सेक्टर में जो मसाइल और मुश्किलात हैं उसका हल चाहिए, हमें गैस चाहिए, टैक्सेस का एक लामुतनाही सिलसिला है, इससे निजात चाहिए। जारी है, सब हमारा हक है। हम चाहते हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर जो ताजिर दुश्मन स्कीम है ये नहीं होनी चाहिए। पूरी कौम के मफाद को देखते हुए आगे बढ़ें और इनके आगे बंद बांधें जो बहुत थोड़े से लोग हैं। हुक्मरान तबके की वजह से अवाम पिस रहे हैं, आईपीपीज और बैंक रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे हैं। हालात दुरुस्त करने के लिए हड़ताल नहीं, पहिया जाम करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सेमिनार से खिताब। कहा, अमरीकी गुलामी के बायस ईरान से सस्ती गैस नहीं खरीदी जा रही जो हमारा तवानाई बहरान हल कर सकती है। आईपीपी से टैरिफ कम कराने के लिए जिद्दोजहद करना होगी। और सरकारे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी की खुशी में हर सू बहार का समा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर शहर आशिकाने रसूल ने मसाजिद, घर, गलियां और इमारतें सजा दी। कराची समंदर में मनोड़ा से किमाड़ी जेटी तक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉन्च रैली, फिजा दरूदो सलाम की सदाओं से गूंज उठी।